आसले नहीं कि मिन्ना जीवो छुआ जीवो कोई जो बाहर से बाहर भाई मिन्ना भाई ने हेलो गाइस नमस्कार वेलकम टू बैक टू माय चैनल भाई BL07 प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आउ जो सब्सक्राइब कर नथिबे ताले जल्दी जल्दी जाई मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे आ मु पुनी नुवा ब्लॉग नै कि आपण पाखरे पहुंच गली आ चलंतु ए ब्लॉग स्टार्ट करबा नोना को दियो से काट देउ सब ये जियो ना ना से हम 52 जियो सानो भाई जियो हां हां तो गरम होउछ ना गरम होउछ गरम तो हबो से तो मामा कहीं तो मामा पर आस्तला ठाकुर होती तम मनस्कामना पूर्ण हो गला ना मोर पुराना मु जत्ता मो मां को डाकती मो मां मो डाकती से आज आस मांग बापू माँ तान डाक सुनले मां को कई बेले देखुतिली ने ताका ना सुनिथिनी किंतु डाकती मु जोति पानी डाकती मां सुनिथि सब डाक मोर सुनिथि मारे सब कथा बहुत खुशी भी आज मैडम अच्छा माँ मैडम का डाक शुणी से माँ के पाखक पलि आसुँच प्रकृतर घटना होती तेरे कौन मन को भाव डाक्तर पाखक जाऊच आगे पचार माने जहाँ रोगर बैराग भल मनता मोर सब पचार तुम आसिक माँ पाखे कही आम पूजा करते आमको भी बहुत खुशी ना भल के गोड़ दिया खसरा देखिकी देखिकी आ तलू पाच जानी हाँ ठंडा भी अच्छे पलिया पलिया जहाँ मुंडिया मार आस माँ को जाओ मुंडिया मार आस माँ को डाकिदेव छुआ जा माँ को डाकिदे आसू भल पाठ हम भल कि डाक माँ को परीक्षा जमी भल हम आमर आज मनस्कामना पूर्ण हो जाए से बहुत खुशी ही माँ के पाख आस बहुत दिन है कहते चल जा माँ के पाख आमर स्वप्न सब पूर्ण हो जाए बहुत खुशी भी से आज आस माँ के पाख भोग केते लोक को दे भोग कहाँ पास तो आंबटा नहीं होती हां नहीं जान हमको डालेंगे ना 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 सब नहीं जान ना नहीं होती मैडम मानसिक आज पूरण है से जहाँ मानसिक सब करते पूरण हो जाए आज माँ के पाख आसते काली भी से मत माँ के पाखक जी आपण मैं टोटाल ही देखेबी कौन मानसिक करते कौन पूरण हो जाए स्वप्न कौन सत हो स्वप्न सत हो खुशी अच्छे नु माँ को डाक बहुत दिन पर माँ डाक शुणले बहुत दिन डाक शुणा नुह कि अल्प दिन मां मो डाक शुणी मंगल
पानी नहीं देखो रहने देखो पानी नहीं देखो कर दूंगा ତମଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ବେଶୀ ନେଲୁନି ବେଶୀ ନେଲୁନି ଭାଇ ଟିକେ ବେଶୀ ଦିଅ ସର୍ଭିସ ଭାଇ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି ପ୍ରସାଦ ସବୁଆଡ଼େ ସେବନ କରିହେବ ଆମର ଦଉନ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘର ପାଖରେ ବି ଖାଇବେନି କି ସରିଗଲା ତ ଆଉ କିଛି ମନେ ଥିଲା ନା ମାଙ୍କୁ ନା ଯାହା ମନେ ଥିଲା ସେତିକି ହେଇଗଲା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କହିବି ହୁଁ ମୁଁ କହିବିନି ମନ ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଆଜି ସବୁ ପୂରଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲ କେଉଁଠିକି ନା ଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଚାଲ ତାପରେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ମାନସିକ କରିଥିଲି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଆଗରୁ ତାହେଲେ ସବୁ ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ ଆଉ ସରିଗଲା ତ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ ସରିଗଲା ନା ଆଉ ଅଛି ସରିଗଲାଣି ନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଇ ଆସିଲନି ଦେଇ ଆଇଛି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଇ ଆସ ତ ଖୁଡ଼ିକି ରୁନା ମିନା ଟିକି ଆଉ କାହାରି ଘର ବାକି ରହିଲା କି ନା ନା ଆଉ କାହାର ବାକି ନାହିଁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପାନ ଖାଇବ କି ନା ନା ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ନେଇ ଚାଲ କହିଲନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଯାହାପରେ ମାଙ୍କର ଆମର ମୋର ଭରସା ଅଛି ମୁଁ ଡାକିନି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଡାକନ୍ତୁ ମୋର ଜଣକ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମିତି ପୂରଣ ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ମା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ମନେ କରିକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲୁ ଏତେ କହି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।